अस्सलाम वालेकुम। इस कीमती रहनुमाई को देखने और अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कानून के तहत दफ्तरी माहौल में इज्जत, हुकूक और माली तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए एक इंतहाई बुनियादी गाइड है। देखें, अक्सर लोग इन मसाइल का सामना परेशानी, दबाव और खौफ की हालत में करते हैं, लेकिन दुरुस्त वक्त पर सही रहनुमाई किसी भी शख्स, मुलाजिम, एम्प्लॉयर या कारोबार को बड़े नुकसान से बचा सकती है। इस तज्ज़िये को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें अहम कानूनी, अमली और एहतियाती बातों को निहायत आसान ज़बान में समझाया जाएगा। अगर ये मालूमात मुफीद लगे तो ऐसी मज़ीद रहनुमाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस तज्ज़िये को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट सिर्फ अकाउंटेंसी या हिसाब किताब का मसला नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानी मसला है। इसकी वजह से मुलाजमीन, एम्प्लॉयर्स और उनके ख़ानदान शिद्दत, ज़हनी दबाव और कानूनी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जब हुकूक और फ़राइज़ को ठीक से समझा नहीं जाता तो इख्तिलाफ़ात ज़्यादा तकलीफ़देह और महंगे साबित होते हैं। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि इज़्ज़त, एतमाद और ज़िम्मेदारी का भी मसला है। प्रॉपर गाइडेंस और फेयर प्रोसेस वाकई बहुत से मसाइल को वाज़े और आसान कर सकते हैं। हमारा आज का एजेंडा बहुत वाज़ेह है। हम शुरू करेंगे द कॉर्पोरेट ट्रस्ट से, फिर मिसमैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल फ्रॉड को देखेंगे, उसके बाद मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल टाइम, द पाकिस्तानी लीगल फ्रेमवर्क, एविडेंस एंड ड्यू प्रोसेस और आखिर में द लॉफुल वे फॉरवर्ड पर बात करेंगे। सेक्शन 1, द कॉर्पोरेट ट्रस्ट। पाकिस्तान में हर पेशावराना रिश्ते और एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद को वाज़े करना ज़रूरी है। यहाँ बुनियादी लफ्ज़ अमानत है। कॉर्पोरेट अमानत के बुनियादी तौर पर 2 सुतून हैं। पहला सुतून कंपनी का पैसा है और दूसरा सुतून कंपनी का वक्त है। एक साफ सुथरे वर्क प्लेस के लिए क्लियर अकाउंट्स और ड्यूटी के दौरान मुकम्मल ईमानदारी इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग इनवॉइसेस, पेमेंट्स और अप्रूवल्स हैंडल करते हैं वो ट्रस्ट की एक इंतहाई बड़ी पोजीशन पर होते हैं। याद रखने की बात सिर्फ इतनी है कि कंपनी का पैसा ज़ाती पैसा नहीं है और ड्यूटी का वक्त ज़ाती वक्त नहीं है। सेक्शन 2, मिसमैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल फ्रॉड। यहाँ हम एक आम इंसानी गलती और जानबूझकर किए गए माली जुर्म के दरमियान कानूनी फ़र्क को समझेंगे। देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर गलती फ्रॉड नहीं होती। पहली कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन यानी इंतज़ामी मसाइल की है। इसमें जेन्युइन क्लरिकल गलतियाँ या कमज़ोर इंटरनल कंट्रोल्स शामिल हैं जिनको ट्रेनिंग, ऑडिट या वार्निंग से ठीक किया जा सकता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रॉड एक बिल्कुल मुख्तलिफ और संगीन चीज़ है। इसमें नियत, धोखाधड़ी और गलत फ़ायदा शामिल होता है और इसके नतीजे में सख्त सिविल या क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर हम इन दोनों को केयरफुली एनालाइज करें तो ये समझना ज़रूरी है कि केयरलेस सुपरविजन या पुअर रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ लापरवाही है, लेकिन दूसरी तरफ फेक टैक्स इनवॉइसेस बनाना, जाली सिग्नेचर्स करना या जिन चीज़ों की सप्लाई ही नहीं हुई उनके बिल्स बनाना इंटेंशनल फ्रॉड कहलाता है। असल फ़र्क किसी की नीयत, सबूत और किसी के गलत फ़ायदा उठाने में है। ये फ़र्क कानूनी तौर पर बहुत अहम है। अब सवाल ये है कि फ्रॉड रोज़मर्रा के डॉक्यूमेंट्स पर अमली तौर पर कैसे होता है। जाली सिग्नेचर्स, फैब्रिकेट किए गए इनवॉइस नंबर्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में छुपा कर की गई गलत तब्दीली, ये सब धोखाधड़ी के जानबूझकर किए गए इक़दाम हैं। एक आम गलत एंट्री और कसदन की गई जालसाजी में बहुत बड़ा कानूनी फ़र्क होता है और यही फ़र्क कोर्ट्स में ठीक तरह से देखा जाता है। सेक्शन 3, मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल टाइम। अब हम कॉर्पोरेट अमानत के दूसरे बुनियादी सुतून की तरफ आते हैं, जो कि ऑफिशियल वर्किंग आवर्स की सख्त पेशावराना हुदूद और वक्त की हिफाजत के हवाले से है। वक्त की चोरी एक खामोश लेकिन संगीन नुकसान है। ड्यूटी के दौरान अपना साइड बिजनेस चलाना, फ्रीलांसिंग करना, ज़ाती व्हाट्सएप पर प्राइवेट डीलिंग करना या कंपनी के इंटरनेट और डिवाइसेस इस्तेमाल करके अपने ज़ाती क्लाइंट्स को हैंडल करना सख्त ममनू है। अगर ड्यूटी के आवर्स का मुआवजा मिल रहा है तो वो वक्त कंपनी की अमानत है और इस अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऑफिस वक्त में प्राइवेट बिजनेस चलाना कोई प्रोफेशनल आज़ादी नहीं, बल्कि एक ठीक-ठाक धोखा और ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। अगर इदारे की एक वाज़ेह ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लिखित शक्ल में मौजूद है तो ऑफिस के वक्त में पर्सनल कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे मामलात में एक सख्त लेकिन कानूनी तरीके पर मबनी पॉलिसी का निफाज ज़रूरी होता है ताकि बाकी सबके लिए एक क्लियर मैसेज जाए। सेक्शन 4, द पाकिस्तानी लीगल फ्रेमवर्क।
آئیے اب اس مخصوص قانونی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں جو پاکستان میں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے واضح طور پر موجود ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 420 چیٹنگ اور دھوکہ دہی سے متعلق ہے۔ سیکشن 468 فورجری یعنی جعلسازی کو ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 477 اے فالسیفیکیشن آف اکاؤنٹس یعنی خاتوں میں ہیرا پھیری کی سزا مقرر کرتا ہے، اور سیکشن 406 اور 408 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یعنی امانت میں خیانت کو ایڈریس کرتے ہیں، جس کی سزا 7 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ ان حوالوں کے علاوہ کمپنیز ایکٹ اور امپلائمنٹ لا کا فریم ورک بھی ورک پلیس ڈیو پروسیس میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیکشن 5 ایویڈنس اینڈ ڈیو پروسیس۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی قانونی یا عملی کارروائی ثبوت اور انصاف کے منصفانہ اصولوں کے بغیر بالکل نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ثبوت جتنا مضبوط ہوگا، لیگل کیس اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اوریجنل انوائسز، پرچیز آرڈرز، ڈیجیٹل اور ERP سافٹ ویئر کے لاگز، لافلی حاصل کی گئی کمیونیکیشن جیسے ای میلز اور پالیسی ریکارڈز، یہ سب حقائق کسی بھی کارروائی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ صرف الزام یا شک کی بنیاد پر کارروائی کرنا امپلائر کے لیے الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیک لسٹ انتہائی بنیادی ہے اور سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیں، فراڈ ثبوت مانگتا ہے۔ کارروائی سے پہلے واضح پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، کس نے کیا اور اس کا ٹھوس ثبوت کیا ہے۔ اور سب سے توجہ طلب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اسے اپنا موقف پیش کرنے اور وضاحت کا مکمل اور منصفانہ موقع دیا گیا ہے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے اور یہ قانون کا بنیادی تقاضا بھی ہے۔ سیکشن 6 The lawful way forward۔ اگر ٹرسٹ واقعی ٹوٹ جائے اور فراڈ سامنے آ جائے تو جذباتی قدم اٹھانے سے مکمل گریز کریں۔ عملی اور قانونی طور پر سب سے پہلا کام تمام ریکارڈز اور ثبوت کو فوراً محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد فیئر اور منصفانہ تحقیقات کی جائیں۔ ڈیو پروسیس یعنی قانونی طریقہ کار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے اور صرف ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر ہی قانونی ایکشن لیا جائے۔ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے قانونی طور پر ہمیشہ ویک ہوتے ہیں۔ لافل کارروائی کا پہلا قدم ایویڈنس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد انٹرنل آڈٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی شو کاز نوٹس دینا اور جواب مانگنا ایک ذمہ دارانہ طریقہ ہے۔ بغیر نوٹس یا آڈٹ کے اچانک جاب سے نکال دینا یا کرمنل پروسیڈنگز شروع کر دینا اکثر بہت بڑی قانونی پریشانی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے قانونی دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے، بغیر ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں، بغیر ڈیو پروسیس کے کوئی ٹرمینیشن نہیں، بغیر پراپر لیگل ریویو کے کسی پر کوئی کرمنل ایلیگیشن نہیں، اور کسی بھی سنگین فراڈ کو چھپانے کے لیے کوئی غلط سمجھوتا نہیں۔ صحیح ڈاکیومنٹیشن اور پراپر فیئر پروسیس تمام فریقین کو کسی بھی غیر ضروری اور تکلیف دہ نقصان سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ معلومات مفید لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس رہنمائی کو ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جنہیں اس کی اشد ضرورت ہو سکتی ہے۔ ورک پلیس میں ہم آہنگی اور مالی تحفظ کے لیے وقت پر صحیح معلومات اور پروفیشنل ایڈوائس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امانت اور انصاف دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کام اور کارروائی ایمانداری اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہو۔ آخر میں یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ قانونی تجزیہ صرف عوامی قانونی آگاہی کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ ہر کیس اور مسئلہ اپنے الگ حقائق، ڈاکیومنٹس اور متعلقہ قانون پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے متعلقہ پروفیشنل لیگل ایڈوائس ضرور حاصل کی جانی چاہیے۔ اب